अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम फजल शुक्र के साथ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के करम फजल शुक्र के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग हुआ उर्दू में, क्योंकि आज के व्लॉग में आपको एक सिटी की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की रियासत आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद के बारे में। आज हम आपको मुज़फ़्फ़राबाद की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, तो आपने पूरे ब्लॉग में साथ रहना है और मुझे सपोर्ट करना है और वीडियो पूरी देखनी है, ताकि आपको मुज़फ़्फ़राबाद के बारे में जानने को मिलता रहे। पाकिस्तान मुज़फ़्फ़राबाद पाकिस्तान की रियासत आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है। ये शहर ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में दरिया नीलम और दरिया झेलम के किनारे पर वाक़या है। ये ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद का सदर मुकाम भी है। मुज़फ़्फ़राबाद उर्दू में मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है, और ये पाकिस्तान का 60वां बड़ा शहर है। ये शहर ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में दरियाए झेलम और नीलम के संगम के करीब वाक़या है। इस ज़िला की सरहद मगरब में पाकिस्तानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेहरा और एबटाबाद और मशरक़ में हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के कपवाड़ा और बारहमूला ज़िला और शुमाल में ज़िला नीलम से मिलती है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से इसका फासला 148 किलोमीटर, जबकि एबटाबाद से इसका फासला 76 किलोमीटर है। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो इसका रकबा 6117 किलोमीटर तक यानी 2362 मील मरबा है, और बुलंदी इसकी 3000 मील तकरीबन 10,000 फुट है। आबादी की बात करें तो इसकी आबादी 1999 की मरदमशुमारी के मुताबिक 7,42,000 थी। मुज़फ़्फ़राबाद में कई बुज़ुर्गों के मज़ार वाक़या हैं, जिनमें से दरबार आलिया शेरिया अनवार शरीफ, हज़रत शेर अली खान अलमरूफ, हज़रत अजी बाबा सरकार, हज़रत साईं सखी सहेली सरकार, पीर चनासी, बाबा शाह अनायत, पीरासी मार, मिछियारा शरीफ वगैरह मशहूर हैं। इसकी बुलंदी 737 मीटर 2418 फुट है। आबादी में 1,49,000 इस वक्त 1,49,913 है। कानूनी कोड इसका 05822 है। ज़िला की कुल आबादी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 6,50,370 थी है, और ज़िला की अहम ज़बान जो इसके निस्ब से ज़्यादा बाशिंदों के ज़रिए बोली जाती है, आमतौर पर पहाड़ी की एक किस्म समझी जाती है, अगरचे कभी कभार इसे अदियात में छिबाली और पूंची के तौर पर हवाला दिया जाता है। ये मुकामी तौर पर हिंदुओं के नाम से जानी जाती है। इसके बोलने वाले अमूमन हिंदको बोलने वाले मगरबी इलाकों से ज़्यादा जड़ते हैं, हालांकि वो अपनी ज़ुबान को बाग ज़िला और मरा के जनूबी इलाकों में बोले जाने वाले पहाड़ी किस्मों में से थोड़ा मुख्तलिफ समझते हैं। मुकामी लहजा मरकज़ी पहाड़ी बोलियों के साथ ज़्यादा मुताबिकत रखता है। 88 से 83 करीबी मानसेरा और एबटाबाद के हिंदुओं से -83 79। ज़िला में बोली जाने वाली एक और ज़ुबान गोजरी है, जो उसकी तकरीबन 1/3 आबादी की मादरी ज़ुबान है। मकामी लहजा हज़ारा में बोली जाने वाली गोजरी किस्म से करीब तरीन है, और आज़ाद कश्मीर के बाकी हिस्सों में 86-79 कश्मीर की ज़ुबान मुज़फ़्फ़राबाद के शहर में बोली जाती है, जो वादी नीलम के कश्मीरियों से अलग है। हालांकि ये समझने में मुश्किलात पेश नहीं आती कि इसके अलावा उर्दू, शीना और बल्ती भी बोली जाती है। और इसकी तारीख़ की बात करें तो मुज़फ़्फ़राबाद की बुनियाद 1646 में सुल्तान मुज़फ़्फ़र खान ने रखी थी, जो कश्मीर पर हुकूमत करने वाले बम्बा कबीले के सरदार थे। खान ने इसी साल लाल किले भी तमीर किया था, ताकि मुग़ल सल्तनत की तरंदाजी को रोका जा सके। बयाननामा अमृतसर के बाद मुज़फ़्फ़राबाद करना औड़ी तहसील को वज़ारत पहाड़ी का नाम दिया गया। 1849 में हज़ारा के पहाड़ के पहले डिप्टी कमिश्नर जेम्स एबट ने इसे हज़ारा में शामिल कर लिया। आखिरी उम्र सुल्तान हसन अली खान को 25,000 सालाना जगीर देकर महाराजा गुलाब सिंह डोगरा ने मुज़फ़्फ़राबाद पर कब्जा कर लिया।
یہ شہر 2005 کے کشمیر کے زلزلے کے مرکز کے قریب تھا، جس کی شدت 7.6 تھی۔ زلزلے سے شہر کا تقریباً 50% عمارتیں بشمول زیادہ تر سرکاری عمارتیں تباہ ہو گئی تھیں۔ اندازہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کے زیر کنٹرول علاقوں میں 80,000 افراد ہلاک ہوئے۔ 8 اکتوبر 2005 تک پاکستان حکومت کے سرکاری طور پر مرنے والوں کی تعداد 87,350 بتاتی تھی، جبکہ دوسرے اندازوں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ کشمیر کے حکمران چک خاندان نے 1549 میں یہاں پر لال قلعے کی بنیاد رکھی۔ اسی کی تکمیل مظفرآباد شہر کے بانی سلطان مظفر کے دور حکومت میں 1646 میں ہوئی۔ جب مغلوں نے کشمیر پر قبضہ کیا تو قلعے کی اہمیت ختم ہو گئی۔ مظفرآباد کے مشہور مقامات میں پیر چناسی ایک سیاحتی مقام ہے جو مظفرآباد بازار کشمیر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ پیر چناسی سیدنا حسین شاہ بخاری کو کہتے ہیں۔ ان کا مزار پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے۔ مقامی روایت کے مطابق یہ بزرگ بلوچستان کے علاقے سے 350 سال پہلے ہجرت کر کے تبلیغ سلسلے میں آ کر بس گئے تھے۔ یہ مقام 9500 فٹ کی بلندی پر ہے۔ نزدیکی وادی بھی خاص حصے میں نیچے پائی جاتی ہے۔ اس کے ایک طرف پیر سہارا کو راستہ جاتا ہے جہاں پیدل جانا پڑتا ہے، دوسری طرف نیلم کا خوبصورت پہاڑی سلسلہ اور وادی کہان کے پہاڑ مکڑا کا نظارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی خوبصورتی، سبز چٹانوں اور شاندار موسم کی بدولت یہ قدرتی حسن کے شوقین افراد کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہاں بلند چوٹیوں میں سے بہت سی دلکش ہیں۔ حضرت سید حسین شاہ بخاری کے خدمت مند جہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ پیر چناسی کے آس پاس کا گاؤں علاقہ ہائکنگ، ٹریکنگ اور کیمپنگ کے لیے بہت موزوں ہے۔ صحت کے محکمہ نے یہاں ساران میں ایک سیاحتی لاج بھی تعمیر کی۔ شہید گلی سیاحتی آرام گاہ، یہ سطح سمندر سے 1600 میٹر بلند ہے اور مظفرآباد سے 16 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ شہید گلی سے 4 کلومیٹر کا ٹریک سری کوٹ نامی مقام تک بھی جاتا ہے۔ یہ جگہ اپنے سکون اور ماحول سے سیاحوں کو دلکشی دیتی ہے۔ یہاں سیاحوں کے لیے ایک آرام گاہ بھی موجود ہے۔ دھنی واٹر فال، چکارا ہائی لینڈ ریزورٹ، چکوتھی روڈ سودن گلی پر چکر شہر کے بعد یہ ایک خوبصورت گرمیوں کا اسٹیشن ہے جو مظفرآباد سے 40 کلومیٹر دور پہاڑیوں کی چوٹی پر واقع ہے۔ اس خوبصورت مقام کی خاصیت کا اندازہ اس کے موسم اور پس منظر سے لگایا جا سکتا ہے۔ مظفرآباد کے اہم مقامات میں امبور، چہلا بانڈی، گوجرا، چھتر، نیاز پورہ ایئرپورٹ، ڈھنا کچیری، چھتر، انوار شریف، پیر چناسی، دلائی، لنگر پورہ، چڑکوئی، ٹھیریاں، مالسی، گڑھی ڈوبٹا، کپا بٹ شامل ہیں۔ یہاں کے مشہور مقامات میں مظفرآباد سے 39 کلومیٹر شمال مشرق میں نیلم روڈ پر واقع ایک خوبصورت آبشار دھنی واٹر فال ہے جو کہ ایک کشش والی واٹر فال ہے۔ یہ دریائے نیلم دریا وادی میں واقع یہ علاقے کی سب سے بلند آبشار ہے جس کی اونچائی 15 میٹر ہے، اور اگر آپ مظفرآباد سے 103 کلومیٹر نیلم والی وادی کے اوپر چلیں تو وہاں ایک اور آبشار کندر شاہی بھی ملے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں، اور آگے انشاءاللہ کشمیر سیریز بھی سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔